السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلألها. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Musa bin Talhah dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika turun ayat, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara 214. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum Quraisy hingga mereka semua berkumpul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau berbicara secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda lagi, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Syams, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksaan Allah kepadamu sedikit pun. Selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair dengan sanad ini. Namun hadits Jarir lebih lengkap. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair haddatsana Waki' ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال:
يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Waki dan Yunus bin Bukair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, dia berkata, ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas syafa seraya berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Syafiah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksa Allah dari kalian, maka kalian mintalah dari hartaku sekehendak kalian. Hadits riwayat Muslim. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليها وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وحدثني عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat ini kepadanya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Quran Surat Asy-Syu'ara 214. Beliau bersabda, wahai sekelompok orang Quraisy, belilah diri kalian dari Allah. Aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Bani Abd Al-Muttalib, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Abbas bin Abd Al-Muttalib, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Syafiah, bibi Rasulullah, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku sesuatu yang kamu kehendaki. Aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Dan telah menceritakan kepadaku Amru An-Nakid, telah menceritakan kepadaku Muawiyah bin Amru, telah menceritakan kepadaku
Zaidah telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Zakwan dari Al-Araj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semisal ini. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abu Kamil al-Jahdari, haddatsana Yazid bin Zurayya, haddatsana At-Taymi an Abi Uthman عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قل ألما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلأها حجرا ثم ناد يا بني عبد منافه إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami At-Taimi dari Abu Utsman dari Kabisyah bin Al-Muharik dan Zuhair bin Amru, keduanya berkata, ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Quran Surat Asy-Syu'ara 214. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertolak ke bebatuan di gunung, lalu menaiki batu yang paling tinggi, kemudian berseru, Wahai Bani Abd Manaf, sesungguhnya aku pemberi peringatan. Sesungguhnya perumpamaanku dan kalian adalah seperti perumpamaan seorang laki-laki melihat musuh, lalu beranjak menjaga keluarganya. Lalu dia khawatir musuhnya mendahuluinya. Lalu dia mulai berteriak, Wahai sahabat-sahabatku. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abd Alala, telah menceritakan kepadaku Al-Muktamir dari bapaknya, telah menceritakan kepadaku Abu Utsman dari Zuhair bin Amru dan Kabisyah bin Muharik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan semisalnya. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Al'a haddatsana Abu Usama an al-A'mash an Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يد عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا ولهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يد أبي لهب وقد تب
كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحه، بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Alamasi dari Amru bin Murrah dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala turun ayat, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, yaitu kaum kerabatmu yang benar-benar ikhlas. Quran Surat Asy-Syu'ara 214. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menaiki bukit Sofa lalu berteriak seolah-olah memanggil, wahai para sahabatku. Sebagian mereka tertanya-tanya, siapakah yang berteriak? Sebagian mereka menjawab, Muhammad. Maka mereka pun mulai berkumpul ke arah beliau. Lalu beliau pun bersabda, wahai Bani Fulan, Ban Fulan, Ban Fulan, wahai Ban Abdul Manaf, wahai Ban Abdul Muttalib. Maka mereka semua pun menghampiri beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, apakah pendapat kamu seandainya aku kabarkan kepada kamu bahwa satu pasukan tentara berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kamu? Apakah kamu akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sesungguhnya aku membawa berita, ancaman kepadamu tentang azab yang pedih. Ibnu Abbas berkata, Abu Lahab mensila, seloka kamu. Apakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini, yaitu memberitahu berita ancaman azab? Lantas Abu Lahab berlalu pergi. Maka turunlah surat, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan celaka. Demikianlah Al-Amasi membaca hingga akhir surat. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dengan sanad ini. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Syafa pada suatu hari seraya berkata, wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana hadits Abu Usamah, dan dia tidak menyebutkan turunnya ayat, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Hadits riwayat Muslim. Hadits riwayat Muslim.
Wallahu a'lamu bissawabi.